चैनल वेलकम करुच्ची केन्दुझर मीना बजार को मुझे बर्तमान पहुँच जाइए देखिए ये हूँ एंट्री गेट केन्दुझर मीना बजार अनेक चारि साइड अनेक दुकान आसछन्ति बहुत सारा दुकान आसछन्ति देखिए ये पशु पक्षी आपण मैंने देखिए जलपरी एमती किसी रही जलपरी टिकेट गोटे करदे देखा भितर कौन हो भितर को जावाक टिकेट मिलगला ये हूँ टिकेट जार मूल्य रही 100 टंका एमती रही आम बर्तमान भितर को जा जलपरी भितर के लोक देखो जलपरी को देखा एमती किसी रही भितरटा लोक प्रबल आज 2 जन जलपरी रखाई एपटे गोटे सेपटे गोटे ये गोटे कमजोर जलपरीटा खाईनी बोधे हुष्ट पुष्ट है निश्वास नाक अच्छी ना मरीगला ये बिजनेस करियर गोटे नुआ आइडिया
এটা বিদেশি মাছ গোটে গোটে দেশিটে আছে এদিকে 100 টাকা লেখা এটা বিজনেস করিবার গোটে ভাল তারিকা মতো ବି ଲାଗୁଛି ପଇସା ବର୍ବାଦ কাছে ধারু না ধারু সাইড না ଦେଶୀ ମାଛଟା ସିଏ ହେଉଛି ବିଦେଶୀଟା ଏଟା ଦେଶୀଟା ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳପରି ଶୁ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜଳପରି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶୀଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଦେଶୀଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ନାଠି ଆଉ କେଞ୍ଚୁଆ ଧରିକି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାରାଯିବ ଏମିତି କିଛି ରହିଥିଲା ଜଳପରି ସେଟଅପ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କିଛି ନୂଆ ଆସିଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ 2 ଜଣ ଜଳପରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ରୁ ଭିତରକୁ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ପଶୁ ପଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଜଳପରି ଶୋଟା ଚାଲୁଛି ଲୋକମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଭାଇ ହେଇଗଲା ତ ଉଠେଇଲା ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳପରି ଏମିତି ଦୁଇଟା ରହିଛି ଅନେକ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏଥିରେ ନୂଆ ଆସିଛି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି